selama pernapasan kita masih normal, maksudnya nggak susah untuk bernafas, belum bisa dinyatakan itu corona ya, cuman ya harus berhati-hati aja. Kalau udah mulai sakit tenggorokan, agak sedikit pilek, agak sedikit batuk, itu buru-buru diobatin di No, no, ahora no trabaja, ahora no trabaja. Vale. Nos revisamos los gastos y le vuelvo a llamar, ¿de acuerdo? Bueno, Lo que hacemos, ¿eh? bueno, vale, muchas gracias entonces. Su mujer le cuesta mucho respirar o no, pero... C'est tout droit, c'est ça. « 18 degrés. Bon, oui, non, mais bon, elle t'a dit, c'est sûr que t'as pas. Non, je l'ai pas. Voilà. Il a pas fait test en réalité. Oui, non, mais bah, tu l'as pas, c'est parce que J'ai- t'as pas les symptômes. Oui, oui. Voilà. Je le sais très bien que t'as pas Attends, les j'ai mal à symptômes. la tête. T'as mal à la tête, je sais. Ouais. C'est un gros rhume qu'on a, Yuli, mon cœur. Je sais. Mon petit beau. T'as peur, qu'est-ce que tu veux? Mais je le sais, mais j'essaye de te rassurer, mais t'écoutes Non. les autres, toi, Non, Yuli. T'écoutes les mais autres. tout le monde dit... Oui, tout le monde, il dit, c'est la preuve. normal, c'est Écoute un peu ton normal. mari, Ah, merde, non, non, c'est mon moi mari, qui... il est pas docteur, moi. Yuli, j'écoute, mais les autres non plus sont pas docteurs. Ouais, moi, je préfère aller voir le docteur, c'est tout. Non, mais ça, c'est autre chose. Mais Ouais. je vois que t'as pas les symptômes, Yuli. Tu crois que j'ai pas lu? J'arrête pas. Tu crois que je veux que tu attrapes Mais le truc? mal que j'ai... Ah, on peut pas passer ça. Non, c'est là, c'est Oui, là. oui, oui. Oui, Je te l'ai dis, allé je voir vois ça. que t'as pas les symptômes. Symptômes, Voilà. c'est pas ça du tout. Hein. Parce que moi, quand je l'ai eu déjà, j'en ai un, donc je peur d'avoir cette douleur-là. Itu dari rumah sakit ini. Déjà, dis Alexandra, on sort du docteur, et j'ai pas le truc. Comme ça va la rassurer aussi, Yuli. Et tout Gérone va le savoir que... Aku udah sampai di farmasi. Tadi aku ke dokter karena udah 4 hari demam ya, nggak turun-turun. Tapi akhirnya hari ini turun. Tapi aku ditelepon sama orang emergensinya untuk datang ke sana. Jadi aku datang ke sana terus ada polisi kontrol di mana-mana. Aku dingin banget, guys. Jadi aku tadi itu ke dokter karena sudah ketakutan ya, 4 hari demam tinggi nggak turun-turun, terus baru hari ini turun. Donne-moi la tarjeta. Tarjeta de qué? Donne-moi ma... Voilà, merci. Jadi suamiku lagi di apotek, guys. Aku nggak mau masuk karena mendingan di luar. Aku nggak dikasih apa-apa dari dokter ya, nggak dikasih obat, nggak dikasih apa, karena obatnya hanya satu, istirahat di rumah sama minum paracetamol kalau ada demam tinggi. Jadi aku tuh kemarin tuh 3 hari 4 hari tuh 38, terus paling tinggi 38,9 ya pakai termometer itu. Jadi apa namanya, khawatir, wajar sih ya. Orang-orang bilang kamu terlalu khawatir ya, wajar kalau aku sedikit khawatir tentang kesehatan aku ya. Ketika kamu suhu badannya 38 hampir 39 terus kamu ngos-ngosan, pasti kamu ketakutan. Jadi aku sekarang udah lega. Dokter bilang
sudah sudah dieksamin sama dokter, nggak ada tanda-tanda corona atau apa. Jadi ya kita tunggu di rumah sampai ini ini wabah segera selesai ya, wabah ini segera berlalu. Suamiku masih di dalam farmasi guys, jadi aku di luar aja. Mulutku masih pahit ini karena tadi siang aku masih batuk-batuk ya, sekarang udah hilang batuknya. Cus, aku di apotek nih. Terus katanya minum paracetamolnya jangan lebih dari 3 gram sehari. Jadi kalau mau minum yang 1 gram kayak kita Doliprane di Prancis itu minumnya harus tiap 8 jam. Jadi tiap 8 jam. Oh, ada miel. Aku mau suruh suamiku beli miel. Nggak usah. Tambah batuk. Jadi ya gitu guys. Aku cuman bisa ngasih saran ya untuk kalian yang terkena flu atau terkena demam, terkena simptom-simptom tanda-tanda corona itu jangan panik dulu ya. Kalau corona gejala-gejala yang kalian punya itu belum seluruhnya lengkap, misalnya demam, sakit dada, batuk, terus tenggorokan sakit, batuknya batuk kering ya, jadi nggak ada apa-apanya, batuknya itu cuma ringan, terus badan sakit, ngilu-ngilu gitu ya, terus sesak nafas itu kayak orang asma, itu baru kita, terus demamnya terus-terusan selama 7 hari, itu baru kita harus bener-bener khawatir ya, harus bener-bener lari, nggak usah nunggu apa-apa lagi, lari ke rumah sakit. Tapi kalau masih cuman untuk demam terus nggak ada tanda-tanda sesak nafas, itu mendingan diem di rumah, minum air yang banyak, makan buah, makan sayur, makan terus baju ganti sesering mungkin, cuci tangan, apalagi terus minum paracetamol. Aku cuman bisa ngasih nasihat itu aja ya, karena ini aku alamin sendiri, jadi aku bukan mengada-ngada atau menakut-nakuti, apalagi menakut-nakuti. Aku sendiri orangnya penakut, jadi jadi lebih baik kita peduli dengan diri sendiri dulu. Ini benar-benar sepi, kayak nggak ada orang. Aku kok udah sesak nafas gini. Aku tuh punya gejala asma karena alergi. Tadi dokternya benar-benar ngejelasin dengan baik, pakai bahasa Spanyol ya, aku ngerti. Jadi kita pakai bahasa Spanyol, dia ngerti, aku juga ngerti. Dia tanya, kamu asmanya asma apa? Asma memang punya asma atau memang karena apa? Aku bilang, aku asma karena alergi sama kucing. 2 tahun yang lalu aku bilang itu, aku pakai Ventolin. J'ai dû payer. Si. Mais il m'a dit que après, donc il faudra que. Ah, parce que c'est l'ordonnance. Ouais, c'est l'ordonnance de France. Ouais. Il me les a donnés, il m'a dit oui. Donc, mais. Qu'est-ce qu'il faut que je demande? Je me souviens plus ici. Merde, j'ai oublié. Pas mon cœur. Pour le flou. Gelocatil. Il y a encore 4. Oui, ça va. Moi, ça a l'air de passer. Si j'ai plus de fièvre, Di bis kosong guys. Nggak ada orang. Sekarang aku demam dari kemarin ya, pulang dari dokter itu aku langsung naik 39. Jadi mulutku ini pahit banget. Jadi pas ke dokter malah nggak ada demam. Terus begitu sampai rumah 2 jam kemudian ya, aku demam lagi, menggigil lagi, terus keringetan, kedinginan gitu kemarin. Ini sekarang hari Sabtu,
Makanya aku nggak bikin video kemarin karena aku nggak bisa bergerak gitu loh, kepala aku sakit. Tapi ini kayaknya sih bukan corona ya, kalau dokter bilang katanya kalau misalnya pernafasanku masih baik, pernafasanku masih masih normal, itu dia nggak akan berbuat apa-apa. Jadi ini ditunggu sampai hari Minggu. Kalau hari Minggu aku masih demam, hari ini masih 39 ya, aku 39 hari ini. Tadi jam 4, ini sekarang jam berapa ini? Jam 5 mungkin. Tadi jam 4 aku periksa temperatur, aku 39. Tadi malam malamnya 39,6, tadi pagi 39,2, terus tadi 39,05. Jadi masih bertahan di 39 derajat ya. Kalau tubuh kita 2 derajat dari normal itu udah dibilang demam. Jadi aku istirahat total. Aku nggak bisa makan juga karena nggak bisa, mulutku pahit ya. Nggak bisa berbuat apa-apa, dokter juga nggak bisa apa-apa. Kemarin diperiksa juga dokternya bilang katanya istirahat di rumah, kalau misalnya pusing, kalau misalnya demam, minum paracetamol, itu aja. Karena kalaupun pergi ke rumah sakit aku nggak mau ya, karena di rumah sakit itu makin parah, nanti banyak virus. Jadi nanti kemungkinan terkena coronanya itu besar sekali. Jadi mendingan aku di rumah. Demam sedikit nggak apa-apa. Suamiku udah nggak demam. Dari kemarin dia udah nggak demam, cuman aku aja. Yang aku khawatirkan ini asmaku ya, kalau misalnya nafasku bunyi kayak bengek gitu ya, baru aku langsung telepon dokter. Dokternya bilang kalau misalnya sampai hari Minggu nafasmu berat, katanya itu langsung telepon, nanti dikirim ambulan untuk dilakuin tes corona. Mudah-mudahan enggak ya, karena ini mungkin ini cuma grip biasa ya, influenza biasa. Tapi influensanya orang sini itu ya begini, demam tinggi, terus ini sakit, ini kepala tuh sakit. Terus selama kita nggak sakit badan, sakit persendian, itu nggak khawatir. Aku berusaha masak, masih gemeter ini. Dan aku pengen makan kentang goreng, untung ada di kulkas. Aku keringat dingin ya, masak segini aja aku keringat dingin. Nggak mau, aku harus masak.